ମାନେ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପିଆଜ ଭଜା ହେଉଛି। ये मैंने अतिरिक्त भाजियानी हल्का ब्राउन कलर हो तापर आम देखो काटदवा मैंने भात पानी बसई पानी आम देदवा मैंने डालचीनी गोटा जो गुजराती आ तेजपत्र आ स्टार फूल आ जीरा आउ सब पकईदवा तापर आम देदवा किसी धनिया पत्र तापरे होउची पुदीना पत्र मैंने एगुड़ा देले मैंने भातर स्मेलटा बहुत भल भाव आसो। हाँ आउ ता धरे टिके देदेवी फाड़े लेंबू चुपुड़ी देदेवा मैंने एगुड़ा देदेला कौन हम ना भातटा पूरा खिला खिला आसो। आउ लूण देदेवा आउ रिफाइन ऑयल देदेवा कहीं भात लगे जेहेतु से देदेवा आउ किसी समय फुटीगला धोईकी रख अध घंटा है चाउल माने पानी बतरी रखी तो से देखो पूरा चाउल पूरा केमती आम पानी फुटुथो ताधरे देदेवा ये मु 600 ग्राम चाउल माने किले चिकेन नहीं चिकेन टी मैरिनेट करदे फास्ट दवा धनिया पत्र तापर हूँ पुदीना पत्र दवा तापर हूँ जो आम बाटिक रखी अदा रसुण पेस्ट देदवा तापर हूँ माने हलदी गुंड टे दबा तापर जो स्वाद अनुसार आम लुण दवा लंका गुंड देदवा 100 ग्राम दही देदवा धनिया गुंड देदवा तापर हूँ आम जीरा गुंड दवा तापर टे काश्मीर लंका गुंड दवा चिकेन मसला दवा एबे माने चिकेन मसला पूरा अलग पैकिंग आस कलर न देखा बिरियानी धला धला देखा खायापा एत टेस्ट लगे गरम मसला देदवा एबे ताकू माने ना दिया एबे ताकू टिके गोलैदवा आउ टिके लेंबू फाड़े देदवा माने मेरिनेट भल एमती 2-3 मिनट कलापर ताकू अध घंटा रखीदे फ्रिज रे रखीदेला आम बिरियानी पूरा मसला पूरा रेडी कंसा पियाज दबानी माने आम जो आमर ऊपर लेयर दिया जो पियाज भाजी रखी देखिए मैरिनेट करदे बिरियानी मेन हूँ तो भात आमर हो 70% एमती देखले एमती भांगी जाइए हूँ आमर हो कहीं आम पछरे भातटा को चिकेन सागे सीझेवा से मुझे भातटा को छाणीदवा जेहेतु अध घंटा पर आम बाहर कर फ्रिज रु देखो तो आम जो मैरिनेट हो चिकेन केमती मैंने देखा पूरा यापर आम ताकू कषिया फ्राए करवा से मु जो पियाज जो भजा होता से तेल रे आम पकेवा गरम मसला जो गुजराती फुजराती टे पकईदवा देखिए एथर गोलैवा जो मेरिनेट करते जो मसला टे लगी टे पानी देकी आम कषिया ना तले लगे ना आम बिरियानी एत टेस्टफुल हो पार देख पूरा माने
ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାମ୍ଫ ଦେବା। ଆଉ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ଆମେ ଭାତକୁ ଲେୟାର କରିବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦିଆହେଲା, ଏହାପରେ ହେଉଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଦେବା, ପିଆଜ, ଭାତ ଲେୟାର କରିବା। ଭାତର ଲେୟାର ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ଆମେ ପକେଇବା ଯେଉଁ ଆଉ ଟିକେ ପତ୍ର ଆଉ ଇଏ ପିଆଜ ଯେଉଁ ଆମର ଛଣା ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ଦିଆ। ମାନେ ଯେତେ ଲେୟାର ଦେବ ମାନେ ସେତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁ ପକେଇବା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ହେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ବିରିୟାନୀଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ତରକାରୀ କିଛି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ତାପରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେବା। ମଝିରେ ଦିଆହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଢ଼ିବୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖାଯିବ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆମ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଏରପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋରେଇକି ବସେଇବା। ପୁରା ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆମର। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପୁରା ଖିଲା ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଛି ପୁରା, ଆଉ ମାନେ ଭାତ ବି ସିଝିଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଗରମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆମର ପୁରା ବିରିୟାନୀ।